Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Memohon Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca pada hari ini tentang larangan mendatangi dukun dan tukang ramal dan lain sebagainya. Dalam riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan wa qala laysa bi syai', wa qalu ya Rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuhal jinni wa yakurruha fi uduni walihi wa yakhlituna ma'ha mi'ata kadzbah. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun. Kemudian beliau menjawab, bukan apa-apa, kata beliau. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka menceritakan sesuatu dengan sesuatu itu benar-benar terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimat itu memang termaksud yang hak atau yang benar, yang dicuri oleh makhluk sebangsa jin, kemudian dibacakan atau disampaikan pada telinganya dukun. Kemudian dukun itu mencampur adukannya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hakadha. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa as-sahabu fatadhkurul amra qudiya fis sama wa yastariku syaitan as-sam'a fa yasma'uhu fa yukhihi ila al-kuhan wa yakdzibuna ma'ha mi'ata kadzbah min 'indi anfusihim. Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dikatakan Sayyidah Aisyah pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya malaikat itu turun di anan, yaitu awan, kemudian menceritakan hal-hal yang telah diputuskan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan sempat mencuri ikut mendengarkannya. Lantas syaitan itu memberitahu kepada para dukun, kemudian mereka membumbuinya dengan 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Wa an Safiyah binti Abi Ubaidin an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu salatun 40 yawman. Rawahu Muslim. Dari Safiyah binti Abu Ubaid, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan ia mempercayainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Wa an Qabisah bin al-Mukhariqi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibti. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Qabisah bin al-Mukhariq radhiyallahu an telah berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, coret-coret atau menebak nasib. Jadi coret-coret atau menebak nasib dan meramal dengan melepaskan burung itu termasuk jibit. Apa itu jibit? Yaitu kepercayaan yang tidak bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda,
barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka berarti ia mempelajari sebagian daripada sihir. Selalu bertambah menurut banyaknya yang dipelajari. Hadis riwayat Abu Daud. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni hadithu ahdin bi jahiliyatin wa qad ja'a Allah ta'ala bi bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan qala fala ta'tihim qultu wa minna rijalun yatatayyaruna qala dhalika syai'un yahidunahu fi sudurihim fala yasudduhum qultu wa minna rijalun yakhuttun qala kana an-nabiyyu minal anbiya yakhuttu faman wafaqa khattahu fadzaka, rawahu Muslim. Dari Muawiyah bin Al-Hakim radhiyallahu anhu telah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru saja melewati masa jahiliyah dan Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan agama Islam. Sebagian di antara kami ada yang masih suka mendatangi dukun-dukun atau tukang ramal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kamu mendatangi mereka. Kemudian saya berkata, di antara kami ada orang-orang yang percaya pada burung yang terbang. Beliau bersabda kembali, itu adalah kepercayaan yang berada di dalam dada mereka, maka biarkanlah mereka. Saya berkata lagi, di antara kami ada orang-orang yang suka coret-coret atau menghitung-hitung atau meramal. Kemudian beliau bersabda, ada sebagian dari para nabi yang suka coret-coret. Barang siapa yang coretannya cocok, maka itu hanya kebetulan. Nah, jadi hanya kebetulan. Hadis riwayat Muslim. Wa Nabi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamanil kalb wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan hasil perdukunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ya mukmin pembacaan daripada dalail-dalail tentang larangan mendatangi dukun atau tukang ramal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ini khususnya dan bagi diri kita semua. Amin Allahumma amin. Al-fakir radha bilallah wal afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.